Dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremam moj omiljeni sos koji stalno pravim u sve vrste pohovanog mesa. Radi se o tartar sosu, koji je ubedljivo jedan od najukusnijih soseva koje sam ikada pravio. Gotov je za svega 5 minuta, a ukus je da se raspametite. Nešto što definitivno morate isprobati. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu dodajte 200 g majoneza, dve kašike kisele pavlake, zatim promešajte. 5 kiselih krastavčića narezajte sitno i dobro iscedite rukama, pa dodajte u posudu. Dodajte 1 kašičicu senfa, naseckajte sitno mirođiju, 1 supenu kašiku, kao i peršun, 1 kašiku, pa dodajte i promešajte. Dodajte 2 čena belog luka, i dobro sjedinite. Posolite malo kroz prste. Zatim dodajte i malo bibera kroz prste. I sve lepo promešajte. Tartar sos je spreman. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru vaše utiske i da li ste ikad pravili domaći tartar sos. Ako vam se dopao video, ne zaboravite baciti jedan like i da me zapratite. Do sljedećeg videa, ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.